Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Try the new Surf Fab Con Bigate. Surf Fab Con Bigate. Mabangot pinarami. Surf Fab Con Bigate. Pang-overload na siya sa dami. Surf Fab Con Bigatin Pack. Mas pinarami, mas mabango versus Surf Fab Con 25 ml pack. 6 pesos SRP pa rin. Tibuok adlaw nga, Bukod sa deadline, kaya paghihapon mag. bonding sa pamilya. Ingon ana, pag naay healthy energy, mag-Enervon Energy nga mayong adlaw-adlawon with proper diet and exercise. Take Enervon every day. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Yeah, Primo, breakfast. Big day today, Dad. Then you need a Bigatin sandwich. Ladies' Choice Ham Spread, made with real ham and farm-fresh eggs. Meaty busog? Sarap! Ready na? Busog pa! Starts at 12 pesos SRP. Mrs. Tungod kay kasagaran na ka-stay at home ang pamilya, kasagaran na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldero. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga motangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. This time check is brought to you by Skillan. Mag-Skillan. Isang tableta up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit na pain. This newscast is brought to you by Solmix Advance. Walang kasing lakas. That time check was brought to you by Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop, pop, bubbly ang sarap, Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Romance. Action! Drama. Comedy! Everest Smart TV. Han, anong ever best TV show mo in the world? Kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV. Building healthy relationships. Everbest from Everest. Para di ka ma-scam. OTP, OTP. Wag na wag ibibigay. OTP, OTP. Pera mo ay bye-bye. OTP, OTP. Di mo dapat pagsabi. OTP, OTP. Your OTP
from BDO Stop Scam. Kinahanglang ligo ng diskarte mo nga mag-blend 45 malunggay coffee na ay lami nga kaping Pinoy na swak sa panglasa. Dunay Pinoy tibay resistensya tungod kay naay kamunggay, vitamin C ug zinc with proper diet and exercise. Blend 45 malunggay coffee. Ang kape sa madiskarte. Sulit sa bulsa mo nga palit na. Timplang Pinoy nga abot kaya. Mao ka na ang Blend 45, ang kape sa madiskarte. Kiningat portion na to ganato sa seed liniment mga higala. Mahigala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa nga seed panyawan liniment oil kaniadto, seed liniment oil na karon kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa. Pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa seed liniment oil. Kalimot seed liniment oil ginama sa Seed Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa Seed Marketing, tatak Seed Marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang Seed liniment oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Carlo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.